Hi. Hi mga friendship. Our night ganap. Hi classmate. Wala ka sexy. Hi. Classmate kami ang gripo man oh. Our night view. Ano na gani classmate? This is Devil Dos. Again? Barangay 4, Devil Dos. Devil Dos Resort. We're here at Devil Dos Resort, mga Frenchie. We're going to make sulit our time here. Dapat sulit gid. Hello, sulit Hi. ang danay namon. Ha? Medyo dulong lang. Medyo dulom pero mapapul kami gali subong sa amon na TIC. Ka-sexy bala. Team G. Team G, Tara G. Pagsiling lakat. Lakat. Hey. Hala. Ang bag. Dili na ko? Tulog ba yun? Adam? Ha? Asin nga. Bag. Oh my God, we're excited. Ato may bangko, dam. Excited. We're gonna take a shower first. Bye, Danay, mga friendship.